Good day everyone. So now we're going to talk about the topic technopreneurship. But before that, I am Jeric G. Carvajal and I am the first reporter. And my topic is all about technology. Technology is the application of scientific knowledge, tools, machines, systems, and techniques to solve problems and improve human life. It helps make tasks easier, faster, and more efficient. So when we say technology, I know most of us is nanagay mga knowledge about this topic, no? Kay ginayos man ni nato sa tong daily life. Tas common na pud kay ni sa tuwa sa individual, so atong generation ron kay mas ginagamit na ginato. Tas sa una gyud sa without technology pa is kaning lisod jud ang kinabuhi na. Like for example, sa makikommunicate sila silang loved ones or sa family nila. So, lisod kayo, magpadala pa sila og letter. Tapos kanang letter nga ilang ginasulat is maabtan pag pila ka days ma-receive sa ilang gipadalaan. But now, nga na tayo technology is napadali na. Like, wala lang ka mag-chat na messenger nga app. Tapos i-chat lang nimo siya dito. Kung i-update nimo, ngayon sana yung kinanglan. Tapos mo na. Tapos, dili lang sa mga communication siya magamit ng technology, but also sa pag-sell sa product. Like napadali na lang sa pag-sell sa product kay there are a lot of kaning application or app nga pwede na kadito mag-sell o asa kaning mga customers, no, kay mapadali na nimo. For example sa mga TikTok app, Shopee ganang nala kay search dito mga product, tapos pwede na nimo siya i-order or lagi i-order. Tapos there are 5 ka example ang technology: the smartphones, computers, artificial intelligence, online payment system, o e-commerce platforms. So kani siya nga mga example is mo ni siyang ginagamit nato, no, aron ta mag-buy o sell sa product or yun sa nato paggamit ng technology. That's all. Thank you. So good morning everyone. So akong topic nga i-discuss karon is all about entrepreneurship. So what is entrepreneurship? So entrepreneurship is the process of starting, organizing, and managing a business para makaginansya. So we have 5 characteristics of entrepreneur. So first is creative. So means dali makahuna-huna og new ideas og unique nga products. So next is risk taker. So ando mo face to face og challenges og dili mo give up. Next is goal oriented. So goal oriented is kanang naay clear goals og maningkamot para ma-successful iyang business. Next is innovative is means always mangita og better ways para ma-improve iyang business. Last is self-motivated, kanang dili maghulat og encouragement sa uban, so siya mismo ang mo-motivate sa iyang kaugalingon. So, ako day ang ikatulong nga reporter. So, my topic is technopreneurship. Technopreneurship is a combination of technology and entrepreneurship. It involves using technology to create innovative products, services, or business solutions that address market needs. So, ang technopreneurship is combination sa technology o entrepreneurship nga nagpasabot ni nga gigamit ang technology aron makasugod og mapadagan ang isa ka negosyo. So, pinaagi sa technology is makahimo og bag-ong products, serbisyo o negosyo nga makatabang sa panginahanglan sa mga tao. Pero ang goal ani is ang paghimo og idea o solusyon aron mapusan sa market. So, ang technopreneurship is mao ang paggamit sa technology aron makahimo og negosyo nga makatabang ug makatubag sa panginahanglan sa mga tao. So, for example, ang isa ka tao naghimo og online ordering system para sa iyang multi-shop. Ang mga customer maka-order gamit ang ilang cellphone ug dali na ang pagdawat sa order. So, kini isa ka technopreneurship kay gamit ang technology aron mapadagan ug mapalambo ang ilang negosyo. Now, let's proceed to the importance of technopreneurship. Encourage innovation. Makatabang sa mga tao na maghimo og bag-ong
products and services gamit ang technology. Create employment opportunities. Pagbago ang negosyo, daghan po og mga tao makita og trabaho. Promote economic growth. Makatabang sa pag-unlad ang ekonomiya kay daghan og negosyo ang ato. Number 4, improves productivity and efficiency. Ang atong teknolohiya kay mutabang aron mas paspas ug mas ipadali ug aron mas maayo ang paghimo sa mga trabaho. Number 5, solves modern problems through technology. Nagamit ang atong teknolohiya aron makapangita og solusyon ang atong problema sa adlaw-adlaw nga. Good day everyone, I am the next reporter, so let's proceed to the entrepreneur versus technopreneur. Entrepreneur is focuses on business opportunity, while ang technopreneur is focuses on technology driven by the opportunity. So pag mas dali siya sabton, ang entrepreneur daw is it can run any kind of business, while ang kaning technopreneur is nag-rely lagi siya sa technology o sa innovation. These are the examples of entrepreneur and technopreneur. So ang pinakauna is restaurant owner. Restaurant owner runs a food business to earn profit by serving meals. Tapos ang retail store owner is sells goods directly to customer for income. So dili na punta sa technopreneur. Software developer. Ang software developer is builds computer programs and system using technology. Tapos, ang app creator is design mobile or web apps to solve problems or serve users. Ang tech startup or founder is start a new business based on innovative technology. Good morning everyone, especially to you ma'am, good morning. So today I will discuss the 4 types of entrepreneurs. So first is innovative entrepreneurs. So creates new products, ideas and processes, enjoy innovation and taking risks. Example, developing a new mobile application. So ang kanang innovative entrepreneurs is mo na siya nga usa ka negosyante nga ga-create og kanang new ideas and then sila pud ang una gahuna-huna og bag-ong produkto o serbisyo pamaagi sa pagnegosyo. So kanang di ba og magnegosyo ta is na maging panahon nga kanang na magka-problema atong product and then kanang but bisan og naingana ay bisan nga nakakuan sila naka-encounter sila ingana is ginapadayon gyapon nila ang ilang negosyo kay gusto sila nga kanang mapauswag or mapauswag ang panginabuhi sa tao. So for example is developing a new mobile application. So example sa mobile application is kanang kuan Facebook, Instagram or TikTok. So ang TikTok karon is pwede maka-online selling na ta or maka-affiliate ba ka ha. So lahir din siya sa una, di ba? And then ikatduha is imitating entrepreneurs. So copy successful business ideas and improves them. Example, creating a product similar to an existing successful product. So kani is ang imitating entrepreneurs is kanang dili gid sila bitaw ang una nga gahuna-huna sa products. Like sa ilaran nakita bitaw sa uban nga na for example si Toylo is kanang nga siya sikat nga milk tea shop and then si Kim K is kanang nakita bitaw niya nga ang milk teahan ni Toylo is kanang daghan og customer ingana. So ang gibuhat ni Kim K is kanang gatukod po siya og milk tea shop. But, ang gibuhat ni Kim Case, gipa-improve bitaw niya. Like, nagdugang siya og kanang mga flavors sa milk tea and then gipa-ubsan po rin niya ang presyo. So, muna ilang kalahian, diba? Next is Vivian entrepreneurs. Cautious and skeptical about changes, adapt innovations only when necessary. Example, businesses that slowly adapt digital technology. So, ang Vivian entrepreneurs is dili siya kanang dugay siya mo dawat o kausaban bitaw like kanang dili siya hilig og totoo sa technology. Like kanang
For example, ayan siya gato or for example si Kia kanang ga-online selling siya. Ga-online selling siya like yung gigamit is sa Facebook or sa kuan baka sa TikTok baka ingana. So ang Fijian entrepreneur is kanang ginatanaw pa niya o ga-improve ba gyud ang pag-online selling. And then pag paminaw niya nga kanang maayo ang resulta sa pag-online selling is kanang ay pa din siya musunod nga ay mag-online selling ko kay maayo kaayo ang result. So ay pa siya muna ang Fijian entrepreneurs. So ang ikapat is drone entrepreneurs. Resist, change, and continuous traditional methods despite losses. Example, businesses refusing to modernize operations. So kaning drone entrepreneurs is kung unsa bitaw iyang naandan, digid niya ginausab bisan pa man nga naay ka na nagyoy maayo nga pamaagi sa pagnegosyo nga dali ra ka maka-income ingana di niya ginausab like for example sa sari-sari store. Sa sari-sari store is ilahang dili sila ga kuan og GCash or online payment. Gusto nila cash jud, di ba? So mo gyud na ilaha di nila ginausab ilang style bitaw bisan pa magnanay maayo nga pamaagi sa pagnegosyo. Din gyud nila ginausap. Muna nga kasagara is ilahang negosyo is kanang makuan gyud kanang mapurdoy. Kay di man nila ginausap ilang style. Good afternoon, ma'am. I am Margalin Silagros and I'm going to report the 5 traits of technopreneur. So number 1 is strong communication skills. So example ng strong communication skills is maayo siya maka-istorya or makapasabot sa iyang ideya sa ibang tao. So number 2 is product management knowledge. Example ng product management knowledge is kabalo siya sa mga needs sa tao or sa customers. So number 3 is deep technical understanding. Example ng deep technical understanding is kanang daghan siya kay balo sa paggamit sa technology or sa uban pa. Number 4 is willingness to take risk. So example ng willingness to take risk is kaning dili siya madlok mo musulay o bagong idea bisan aduna posibilidad nga ma-failure or dili mo success. So number 5 is persistence. Example na yung persistence is kaning dili mo padayan bitaw yapon siya bisag naay problema or failure na kay iyang company. So, good day everyone. Today I'm gonna discuss about entrepreneurial process. Number 1, opportunity analysis. Identify market needs and opportunities. So, mangita kag problem or needs sa mga tao nga pwede nimo himuag business opportunity. Number 2, business planning. Create a business plan and set goals. Kung man nimo makakitag idea, paghimo kag plano unsaon nimo pagpadayon sa negosyo ug unsa imong goal. So, himo kag budget, presyo sa produkto ug plano unsaon nimo pagpaligya. Number 3, gathering resources. Acquire capital, technology, and manpower. So, tuhon nimo tanan kinahanglan sa negosyo. Imong puhunan or kapital, gamit o mga tao nga motabang sa imo. Number 4, implementation. So, launch and operate the business. Muna ang time nga i-launch nimo ang imong product, ang negosyo o magsugod na kagpaligya. So, number 5, scaling and harvesting. Expand the business and enjoy the rewards of success. So, kung ang negosyo, kung okay na ang negosyo nimo, imo siyang padak-on panimo para mas daghan kag customers o dako ang imong kita. So, that's all I mean. Good day everyone, and especially to our beautiful instructor, Ma'am Deverly D. Castro. Ma'am, good day. I am Siren Guide Okanite, and today we will talk about the technopreneurial process, which is first is the idea generation, second
idea screening, third one is concept testing, and fourth one is business analysis. So, before we begin, let me ask you a question. Have you ever feel or tried to think of a product or an app na makaingon mo sa inyong nauna nga unta na yung makaimbintuan, di ba? Like for example, way back atong pandemic, which is modular ang klase. I think dili pa kay nala known ang AI at that time, yung ChatGPT, Nova, or etc. So, at that time, pag mag-answer ko og module, ang ako rin ginasaligan which is answer K. But pag na yung mga situational question, isa ra gid ako mainguna na diri nang laay. So at that time, nakauna-una ko nga unta na yung maka-imbento og website or app nga ikaw na ka magbutang og question, just siya na mag-provide sa answer. Dili same as sa Google before nga. Pag mag-search ka sa imong topic, which is kinahanglan pa nimo ang i-interpret ang tanan nga mga kana information nga gihatag na dito. So then look at now na ChatGPT, mga artificial intelligence. So imo ihatag ang specific answer nga sa imong gihatag. So meaning if makauna-una ka og solution sa usa ka problema with the use of technology, that is the beginning of technopreneurship rather. So ang mga technopreneur is mga tao or mga negosyante nga with the use of technology nakabuhat siya og produkto or serbisyo nga makatabang sa tao as long as mahimo sad nga business, no, or pagkakitaan nila. Now, we will talk about the technopreneurial process. First step is the idea generation, second step is idea screening, and the third step is concept testing, and the fourth step is business analysis. So first step is idea generation. Develop innovative ideas, which is maguna-una kang idea or nga para makasolve sa problem or sa panginahanglan sa tao para mas mapadali ang lifestyle sa mga tao. Like for example, nakauna ka nga ang tao sa inyong society is gusto sila mo palit og mga fast food, but tapulan sila magawa sa ilang balay. So dapat sa imong mind nga magbuhat ka og app nga dito na sila mag-order tas ikaw na ang mag-deliver sa ilahang balay, which is a door-to-door delivery ka. So in that idea sa buang Food Panda app, no, like for example, Food Panda app. Now, always remember that all of the successful businesses comes from a simple ideas. Let's proceed to the second step, which is idea screening, which is you evaluate which idea are feasible. Meaning, naa na kay idea, but dili tanan idea is effective himuong negosyo or pwede himuong negosyo, no? So dapat i-double check nimo unsa ang mas practical o unsa ang mas kinahanglan sa tao. Imo sa ipangutaan na if kani ba nga ideas is kaya ba buhaton? Kani ba nga idea is naabay mo gamit ani? And kinahanglan ba sa mga tao? So like for example, nakaiduha ka option. Magbuhat ka og flying backpack para sa mga estudyante nga tapulan mo dagbag o assignment reminder app para sa mga estudyante nga limtanon sa ilang assignment, like for example ni Carvajal. So, imo i-evaluate kung asay mas effective o asay mas daghan gamit. Pero para sa kuha is ang assignment reminder card, which is daghan mga estudyante ang maka-benefits ani o possible po nga daghan ang mo gamit ani. Now, let's proceed to concept testing. So sa concept testing, you have an idea of nakapili na ka usa ang better idea. Test ideas which potential user. So meaning to say, dili pa ka magbuhat og product dito bisag dala ka idea. Imo sang i-test sa imong mga possible customer or user if ganahan ba sila ani nga product or ganahan ba sila sa imong idea. Kay like for example, magbuhat ka og idea tapos wa din mo gamit, no? Walay pulos kayo. Wa pulos. So if pag maingon sila nga dili sila ganahan sa imong idea, na possibility nga pwede nimo usabon ang imong idea, which is imong mas ipa-improve. Pag ganahan sila, pwede na nimo buhaton ang sa imong idea. Now, let's proceed the business analysis. So, assess market demand and profitability. Meaning to say, imo nang i-analyze if imo abang kani ba siya is di ba ka malugi? Pwede ba imong negosyo? As long as effective ba ni siya? And that's all of my part. Thank you.
Good day everyone. Good day ma'am. Today I will be discussing about successful technopreneurs. And by the way, my name is James Bernard Colipano, the last reporter of this topic. Once again, technopreneurs are entrepreneurs who use technology to create products, services, or businesses that solve problems and improve people's lives. So there are one local technopreneur which is si Joey Gurango. Joey Gurango, CEO of Gurango Software, recognized leader in the Philippine software industry, successful technology entrepreneur in human capital management solutions. So he is a well-known leader in the Philippine software industry. He became successful by creating human capital management solutions, which are software systems that help companies manage their employees, such as attendance, payroll, and other HR tasks. So now, let's move to the global technopreneurs. So, by the way, the difference between the local and global is the local is our country and global is global. Global gani. Global. Then some global technopreneurs is first is we have Bill Gates. Bill Gates is the founder of Microsoft. Bill Gates is he helped make computers more useful and accessible through software like Windows. So second is si Steve Jobs, co-founder of Apple. Si Steve Jobs is he introduced innovative products such as iPhone, iPad, and Mac, which changed the way people use technology. So the third one is Mark Zuckerberg, the founder of Facebook. Mark Zuckerberg is the founder of Facebook. He created one of the world's largest social media platforms, allowing people to connect and communicate online. And lastly is Elon Musk. Elon Musk is the founder and leader of several technology companies. He is known for developing electric cars, space technology, and other innovative projects. So these technopreneurs became successful because they use technology, creativity, and innovation to solve problems and improve the lives of many people.